Kokborok sawi mannai eba kokborok no mani kokno sanai mo hai doctor nango tei maronai o kok khorang no tisawi tini choba ongkhorlaijak Ampi bwkhago Ampi sak hamnago kokborok mannai doctor kwrwini bagwi hathai haphngo tongnai rok kami amchaio tongnai rok tongkosong tongnai rok belai kheno hekao klai leibo buini kokbai kaham khe busirawi sawi manya doctor no sak hamnai jakpro moni bagwi no sangrong salo Ampi sak hamnago doctor kokborok sanai no maronai hnei choba ongkhorlaijak kok khorang tisawi choba ongkhorkha kami amchai tei Ampi hapharni simiya tini o lama kasolai thanio kwbangma borok rok podre por sak sakni samung nangkukmani no teiwi a lama tui lainani naio phiaba borokni kasomani bai laiya eba malai liya aboni bagui no tini chini o kokmao sanamuchungma khe haise tini o lama kaso thanio borok bo chubakha borok laiya khaiwi tongwi borokni o chobano charowi tisakha ayang tui laiya khe naisingwi borokni sanmani no khorang charokha aboni bagui no chini I news sanamuchugo oro kasowi khorang tisanai rok simi tini o chobano khaimani klailia o lama tui himliya eba lailia khe tongnai rok bo haino o chobano tini khaimani klaisio tamni hinba kami amchai hathai haphungo tongkosong tongnai rok mani kokno simi sawi tongnai rok buini kok buini dophani kokno kaham khe saimanya rokni bagui tini o nangkukmani choba wngkha khoroksa khoroknaini bagui ya aboni ulo belai salaimani bisingtwi chief medical officer rok bai tei sub divisional medical officer rok bai salaimani bisingtwi borokni sanmani mabo mankhano salnaini bisingo no kokborok sanai doctor phaiwi sok phaisinai Ampi sakham naugo bureau report I news Sara walo borok kwbangma thaikango chini India o 98,000 borok hatin lekha sinaiya bai biti podre por haya rojakma bai borok thino bosing saimani omo hai khlaiwi no chung omo no chung saimano handwriting haya bai biti haya roma bai kwbangma no chini borok ka thaiwi thango omo haini chung or jaga o haini Ampi bo chung lukha kokborok saani phaiwi tini bohok samani no ang sarungwi yak phaiwi ang khakla samani pani biti tlang thangjakana bokrok samani hi sarungyawi ang khima biti patlang thangjakana mani bangai kok bus layani bangai moni bangai chung special tamo sini demand ka haisi nung biang no rophai chung samaya mol son deberma kai peng jomate nung sebano rophai samaya tobe kokborok clear khe businai jar kunote basa bai sayawi kokborok bai ni biti paiwi sabum tomake masanai bahake ma khainai thungno sai thangmana jar omo hai doctor chung nangoi hini se chung invitation lai jaw dei bu sanan mu chugo mosi kwbang mani nok nuk khana ro jagao baksa kwbang mani kok ba khailaikha tipramo thasi omono tini movement khaikhana ro hisong lai naini dor jaga kwbang tipramo thani borok ni sara bu kwbang mani tongo tomani bangai chini borok omono chaya sekang sum party no se torjago party borok je kuno kaisa khaiden babo lama kasma jaga party je kuno khaijani borok no bokok sanai haisi haibane sing tabuk nangsini sing doctor nangma jaga sane tipramo thasi khaipu CPM se khaipu BJP se khaipu hi khalai tongkhanke chini dokpa haike luksnai haisi moni mangni ang jokon kasarani mochugo doctor se nang tong tini or jaga sing line akoi tong lai sing or borok khoroksa lai thangna hanke borok khoroksa ni live no sing jodibu sing koi ke buno kaso homani ya sing kintu doctor haya phaila hankele 98,000 borok si par year India thoi tongke ang or jaga borok masa lai ro buiba ani borok masa ni bangis ang 98,000 borok thoi tongke ang bomno group korona ang doctor no group korona bodi bangis sing or jaga dor mana sing lai ro tongo sing rule maintain khai tongo je kuno borok sing koi phaila hanke sing nai ne yu dor ma hanke sing lai ro tongo o ma khlai wi tang sing road block khai tongo mani karon nungkha o jaga sing saimano o jaga o chini Ampi wo Ampi ingkha kaisa ADC elaka tibrasa elaka o jaga o chung saimano chini oro doctor kaham nango hnei doctor kaham nangmani bisingtui bo haino kokborok saimanai doctor hnei nango hnei chung saimano aboni bisingtui chini oro naidi chung kisu mas age or jaga doctor kaisa phaimani
চিনি টিপ্রাসা ডক্টর হनै খাইমানি বনো ডেপুটেशन रिहरलायखा कारण अमनि कारण नोंखा जों डेपुटेशन रहदी बा ता रहदी नारगि मनि कुनु रिजन या कारण को महायनो जों अ जागावो डक्टर कबरक सायमानाय डक्टर नांगौ कारण तामनि हिन्दी चिनि टिप्रासारक जों सायमानो गोबां मास हासाल हासाल जागाराव थाङै भाषानि प्रब्लेम लैंग्वेज प्रब्लेम अम हायके जों डक्टर फुनुगै माया अबनि बागै जों अर जागा नांगौ कबरक सायमानाय डक्टर जों जेसे कफान नांगौ हायसि अबनि बागै जों अर हासाल हासालनि बरक फायजाक जों अर लामाका सुलायजाक जों माया साक जों अ चिनि अ प्रब्लेमनि सल्युशन इया साक जों अ लामानो याखा बो अर्गेनाइजेशन नि बखाक्तै तिनि लाहार कासुजाक जों कुनो अर्गेनाइजेशन या अ जागाव अंका जों कासुलायमानि अंका जों पब्लिक नैनो पब्लिक डिमान्ड नि तैनो जों कासुला गंगा डॉक्टर मुंगतामो डक्टर तो अ जागाव तंगमानि अंका डक्टर रिजन देबरमा हनै द ठीक আছে प्रशासन बनो उगोफानो रहका डेपुटेशन फानो हका डेपुटेशन हमानि परे फानो सिनि बनि परिबर्ते कबरक सायमानाय परिबर्ते रिना तंगमानि निकाव मो जुदि रिया अंके जों प्रॉब्लम फायो अ जागा जों थाजिं सायथांका अ जागा भाषानि प्रॉब्लेम बागै जों डक्टर कामके फुङै माया जतनो तो जों इंग्लिश हिंदी रोंयाबले जों तो कबरक बायसि सावो बे कबरक सानाय सिकरिं के जों बायके ब जागा थांनाय बा जों थंजागे माक्स दंसिबो बे ओइनो डक्टर नो डेपुटेशन हरि मानो हटि अब सानाव जों गंगा तिनि लाहार कासुमु बुसुक जरातै तंनाय बुसुक जरातै तंनाय प्रशासन आ जागा जुदि जोंनो फाइ जुदि साया हिके बनि परिबर्ते जुदि सल्युशन खायफाया हिके जों लामानो याका जों लाहानो गंगा ताइसे कक्सुमु लाहार कासुफानो एकटा रुल्स दङ एकटा इमार्जेंसी पेशेंट बा जे कुनो क्रोनो कि नरक लाइरिउ ना बाहाय अब तो ना दि इमरजेंसी पेशेंट तो जों लाइरि दङ एम्बुलेंस न बाहायनो जों लाइरि हिं सालायजा कारण ताम जोंबो तो जनसाधारणनि क्षेत्र से खायो जों रोगिनि बागै जों माने डक्टरनि बागै से खाय दङ जों ताम बागै रोगिनो तो अलरेडी जों रहाय दङ गंगा व्हाट अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स न तो जों हरका फुंदि हरका पर दानि टाइम जों ते फरिमालि हाय दङ ওরা কপি দিয়া আর ডক্টরটা তুমি থেকে আবার অম্পিত অক্ষণে ওদের কপি ছাড়া আমরা এই সাথে না স্যার ওদের কপি দাও আগে আমরা বুঝেছো তো আরে আমি তো তোমার অর্ডার যাই আছে এটা তো দিয়া দিলে তো হনে যাবে রিজন যাইতো না যত কান্না বলি আমি যাব রিজন তো হনে যাবে তখন আমি রাস্তায় আমি সবাই সাফা করব রিজন তো কোনই যাইবো যখন তো দূর থেকে আইবো এর আগে যাইতো না তো রিজন তো সারছে তোমার রিজন তো হয়ে গেছে যত আইবো তখনই যাইবো রিজন দুনি ডাক্তার নলে রহইয়া বরকবো ঠিক রহইয়া ওদের কপি নাগো ঠিক আছে টেম্পোরারি সঙ্গ দম হাই কাসলা হাই কে বড় আপর উদুন দিন দে আগলা যে তো ফাইর পাইছিনা বড় মার কটনে কা বুঝি কো ওদের কপি নাগো এই সঙ্গ হাকা তংনাই তাবো আমরা অপেক্ষা করব ওদের কপি এক ঘন্টা নি 2 ঘন্টা না আমরা থাউমি গেল তো রাস্তাটা দিয়ে দেব আরে আমি তো যেতেছি অন্য কারণে আমি তোমার ডাক্তার আনতে যেতেছি না ও মা তো আর রিজন যাইতো না তো ভাই রিজন তো কখন যাইবো যখন তো দুটো ডাক্তার আইবো আমি যেতেছি হসপিটালে অন্য কাজে তুই তো তোমার রিজন তখনই যাইবো যখন তোর দূর থেকে ডাক্তার আইবো রিজন আজকে যাইবো তখনই যখন তোর দূর থেকে রিজন খাইয়া খুব নারক মারা বুঝিনি কথা না তোমার দূর থেকে ডাক্তার আইলেই যাইবো আদারওয়াইজ এর আগে যাইতো না তো তোমার তো সারছে তো তো তুই যদি কখন আজকে আইবো তো আরে বাবারে তোমার রিজন আজকে আয়োগ বিকাল আয়োগ রাতে আয়োগ তখনই যাইবো যখন তোর দূর থেকে ডাক্তার আইবো মানে রিজন এখান থেকে কখনো জয়েন করছেন ওরে না যাইতো না তাই যা হোক তুই তো থেকে আইলেই যাইতো না এই তো সারছে তো এইটা তো আমরা কইছি এটা তো আমি কইতাছি সেই মতো তো কইছে রে বাবারে সেই মতো তো আমি কইতাছি বনো ওর তরকং না জয়েন দিছে না তো জয়েন করলে আইলে তো কোন সারছে হইছে বাস বলা আমার কথা শুনো রিজন খাইয়া খাই এই ডাক্তার লই আনো না ছয়টা কিরা না করা ঠিক আছে না বসমতি ধর আর রিজনরও যত তাড়াতাড়ি মা কালেরে ওয়া করো রিজনরও যত তাড়াতাড়ি করে আমি যারা ডাক্তার করে এটা দিয়ে না আমি ভালো হইছি ও ডক্টর বলিছে কক খাইবা না শুনি নেলে এ বাইরে তোমার আমি এত বেশি আর তোমার এখানে দাঁড়ায় তোর কথা দিতে পারবো বলে ডাক্তার লই আনো একটু কথা বল যাইবো স্যার ও ডক্টর